50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. على كان بسواب، على كان تانغوك، على كان بلو أسلام يتشنك، على كان فاتو لمن يزاتك. هم بين على فاكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر على كرة مسائك سبلي صبرا سبلا جميلا من جكي. الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى منه لغير الله. دون وكوكو أبفود مكو الصبر الجميل. مرولا أنا بالسبلي باسر جاكو يا سبلي دو أني ولدو بيوم في ولد من بعد جراكا فو جوالا كورة كدي من تكلي كسبلي أني جيت يوم في إكسبلي أتسكا فاهم كو سبلي مواد. الصبر الجميل. الله أكبر. فاصبر إيه محمد كسبلي نقول عليه كاكلون تجيني وبكيكي لاغوشني كما كامو. فاصبر إيه كسبلي صبرا سبلا جميلا من جكي. أنو تفسير كلاو كولا الذي الصبر الذي لا جزع فيه. سبلي بليا ولي فوي تاكونو كفندسرا دي نياكو بلاتي مدول بي محاوله نينجي بي بري ني دسرا او سبلي باكوكا اي اللي سبلي بي على جاتي دي كما ولا شكوى من لغير الله تي بي سبلي من فنا شكوى فوي تبوالا كان يشي على تنما كان يشعل التنمى انت جوانك إدما كشعل لا باشتولا يعقوب يولف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إدما كشيك تعلم gashi fuiti adama de lawla imana makar ko kan fo chugo tanke ima fen fo mimma nga fo alama o kadi alay o bal o ala batu ere o ala batu la qurata lu yoru doy ala te mi fesa o yeka ala dama ka shaka jonyoro da jarabi nunu ya ala de ka kuwi ala kana afenda nguna nsin ngoro ala kan lafiya fi dunya wal akhirah. ngani mami la jarabira nae ala e mingela ne kibito o dama kashike mo yoro tawe fli de o yefli ala to def nga komi sura katuki dama kashi ala yela yakuba majjen yusufu ko donshi nga kumba ka dama kashi de nyeshi alama ya jalaki li sero yorola ako hey nene awte koy nika huzunu aninga dama kashi mo nyeshi ala de ma nene awte ako aka donne bi fendo ala la awto donde ala de bofa chama masaide
ne jigi matika ala ka hina nan dingola de do mina deira bishara na do akuma ko ne mafo awi nya fiyeti koro okay ربنا قال كرم صلى الله عليه وسلم فاصبر ايك سبلي صبرا سبل جميلا من شكي قروي سبل مي اني فوي من ديونا السبل بي على رجاتي دي كما انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سبلي فانا يبقى فيدو دي نفلي dambe sabalina ibeke ga ko do nyana fle ubeke ga ko min galu diga no ya alqiyamah innahum yarawnahu ba'ida uluba alqiyamah qayro kajja wa narahu qariba am baye kwa kasu ukmain famufla bula عند المفسرين ويجمعي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا uluba alqiyamah kwa kajja angola tafsir kala do ya sibi ni aya fasarto ko adama dum be fedo e ka makka jam ga ala yoro jatila akasu kadaka ala yoro jatit li damado o je san wa chamai wa inna yawman 'inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'uddun likilin ala yoro jetela ko be komis ala yesa an ga jete ski saminga o wakili o san wakili o yifotugo doy fotugo wara min be innahum yarawnahu ba'ida ulubi la hara kula hara ko ka jan kwa tsikake hayhata lima tu'adun fami la ulubi ka tawi ani keli cheka ja kuma ya rabu fa bana ala ko ni ngoi ba ko ni ngoi ko akeli ani keli cheka ja kumi jiga jalani baji jiga jalani baji ka jiga jala tagabla baji kono o kote koy jiga jala ka tagabla baji la o to ko jay koy jiga jala bi mado la sumano bi jiga jala jabba dawlo e refe nga koro de jiga jale fale jale ka tlaka na nyina maya jikono o cheka jantugo mina kuma de kambuma eba jaro ma chamin dalil me ita korodo ete jege jala ni baji masafa manjaw mado be jege jaji dawlo ere la ita so mono munu le gunga ngubu ga jege ja gunga ni mi masa na to lawo ja gunga oni ji manjaw ga akasigi ka nyana ma yake ji kono anu de kaja bana ko koyi ani keli de kaja ka fo ko adama de shub siga kunu o bike tugudi ni awe ya hakili jigi ambe ke ga tasrihatu do yesisa wajuli kauna abe ni kuma no be na hakili de jigoda o yujmei sisa ni fin na keli gelera mo nyi koro wallahi na man tugodo mo ka firera ni nde ka koro femini ere nye koro ni keli ka gele kana konga luntigiya o kama mo la haranga luntigiya o de kama mo la haraka luntigiya ko parce que quoi abike tugudi aida bitna wa kunna turaban wa izama ka amana saka ke boy ka ke kuluwi manyire bu mabbe ala yoro ala ko ay ke boy wala ka ke nige wal minga bo ayoro ka temeni mbeka ako hali femini yoro nyina ma yoro ka janka temeni mbeka ay koy aka suro ga yin yali ke ko joni ba segi mi adla ka suro akunde fiore o de ba segi kuma dobe madala ne dilla ka kuma info wajulla nga kuma woni sibene do anda me wajul kala munna ulu bafo o yujmai sigidina Uthman kwa be qur'ane bekala arakangelina do wone ya balo be ga yele o hadisala ko ubsika ke chugudi kuna foro ko mo ki jo ko ka qur'ane kala
donc bɛ ka yɛlɛ hadisa in na hadisa yɛrɛ ngalontigiya dalilu bɛɛ de filɛ nin ye ko a tɛ se ka kɛ kuranɛ ko bɛ ɲini ka tunu a mɔgɔw la dɛ a tɛ kow ɲɛ f'u ye denmisɛnninw bi yan minnu bɛ kuranɛ kalan heure 6 kɔnɔ heure 6 ko bɛ se ka kɛ cogo di a dalilu bɛɛ filɛ nin wa ninnu bɛ fɛn caman kalontigiya ni nin dama de ye diinɛ hadisa tɛ kalontigiya ta dɛ hadisa bɛ lajɛ de n'a yera ko a nacogo ka ɲi e y'a faamu o e m'a faamu o a bɛ se ka kɛ a n'a tɛ se ka kɛ o bɛ segin limaniya de kɔnɔ e m'a kira delila ka kuma dɔ fɔ ko ne bɛ da nin na ani Abubakar ani jɔnni a ye u m'a dama dɔ fɔ k'olu bɛ limaniya de ni hadisa sahara min bɛ ɲini e fɛ o ye limaniya ye nka a bɛ kɛ cogo di mɔgɔw tɛ kelen sa Ala ka hinɛ Yakubu Bagayogo la ni kun ye Yakubu ɲɔgɔnna fɔ sahaba la hadisa la anw ka nin dɔnnibaa ninnu kuma an fa nin na a kuma na yan mɔgɔw de tɛ kelen Ala ka dali laminɛ u ye cɛkɔrɔba dɔ baro bɔ ye min b'a dɔn n'a y'a ye a y'a baro bɔ ye ko ni sunkalo kun donna fo ka taa sunkalo sa don o don a bɛ kuranɛ jigin ka sɔrɔ ka na tafsiri kɛ a yɛrɛ de bɛ kuranɛ jigin a yɛrɛ so kɔnɔ don o don ka na tafsiri kɛ a tajiribaw bɛ internet kan o maa minnu yɛrɛ y'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla ye o kuranɛ kalan 5 heures de temps kɔnɔ dɔ y'a kɛ u b'a lajɛ a bɛ se ka surunya ka se hakɛ min na dɔw y'a kalan heure 4 ani tila kuranɛ bɛ kalan a kɔnɔ dɛ a kɔni bɛ se ka kɛ n'a kalontigɛli dalilu a kɛbaw yɛrɛ bɛ yen hali an filɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen sisan u nana a tigi ka baro bɔ ne ye n'a safo jiginna a bɛ seli n'a fila jɔ ni mɔgɔw ye ka kuranɛ jigin ka bɛn 2 heures passé ma su 2 heures bɛ tɛmɛ tuma min na a bɛ kuranɛ jigin n'u ye k'a kalan cogo bɛ ɲɛ fana i bɛ kuranɛ kalan heure 7 heure 8 kɔnɔ a kalan cogo bɛ ɲɛ a harifu bɛɛ bɛ faamu n'i ma danga kuma na kuranɛ durusilaw bɛ u ɲininka hali sisan denmisɛnnin minnu npogotigini dɔw ye kuranɛ durusi a fɔra k'u lamɛnna 24 heures kɔnɔ dɔw minnu ka teli dɔw lamɛnna 24 heures kɔnɔ u sera ka kuranɛ bɛɛ kalan 24 heures kɔnɔ o yɔrɔ u b'a bila ka dumuni kɛ u b'a bila ka ji min u b'a bila ka seliji ta bon nka tiɲɛ na ne tɛ jigin a kuma parce que k'a lajɛ ka a kalan n'o gɛlɛyara anw ma i y'a dɔn a kalan arakan kelen na kɔni anw tɛ se k'o faamu k'a lajɛ k'a kalan anw sen tɛ k'o yɛrɛ gɛlɛya anw ma bon n'i ko k'a kalan su ko maa b'a kalan Usman ye si sɔrɔ ale de ye hadisa in se an ma khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama maa kun don maa min dulonnen don kuranɛ kan parce que kuranɛ ko y'o de ye masala n'i ye Yakubu ka fɛn in lajɛ Ala y'a sɔn kabako don nka a fana y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ de bɛn a ma a tɛ hali a kun bɔ da la i taa o taa a bɛ kuranɛ kalan hali n'a nana i ka kungo la aw bɛ baro la ale bɛ kuranɛ kalan donc n'o kɛra nɛ bɛ kolon n'a ye de e tɛ miiri k'a ɲini i tɛ sɛgɛn k'a ɲini i tɛ segin kalima kelen ka siɲɛ 2 i tɛ segin harifu ka siɲɛ 2 dɔw don a kɛmilu kasitiw bɛ yen n ko kɛmilu kasitiw bɛ yen a heure hakɛ dɔnnen don maa minnu ka kira ka teli kuranɛ bɛ kalan su kelen kɔnɔ dɛ o kɔni o dama tɛ se ka hadisa kɛ nkalon ye la an b'a lajɛ de n'a sɔrɔ hadisa in ne hakili t'a la ko n ye kuma in fɔ wajuli la dɛ nka kuma in nkalontigiyara ni dalilu min ye o tɛ sahaba ye ne ka kuma laɲini y'o ye a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɛ kuranɛ bɛ se ka kalan k'a ban su kɔnɔ hali i tɛ se fajiri ma o kɔni nɔgɔ yɛrɛ t'o la o kɛbaw caman de bɛ yen bi o tɛ Usman ye dɛ bi cɛkɔrɔba yɛrɛ dɔ fatura yan Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in bɛ hizibu 16 de kɛ a ka waduha seli ye diɲɛ don o don hizibu 16 de kɛ ka waduha seli a ka walaha seli hizibu 16 karamɔgɔkɛ ni n'an ma ko min ɲɛ sɔrɔ an k'o to yen
anga duwo ka kebawi ete Bukhari ta kuma biyo fara ko kumbe sungalo fa kumbe khatumu kelinga tifa be kelinga shufi o Qur'an jigi shi bioro on ve ni mi sabani nani duru ke rabulo ayi papa e kisigibani ni madanga kuma na ta korobo e ka safo seliki si kana fuyi wore ke ni Qur'an kalante desert beta sek ma mina hal ni matla ibina e bioro mina kana ni fuyi faranyonga adanke doron nya blaka jimi walma nya blaka ta selji kura ya ikinye shaba parce que ni yae wati sunyane don nye korobi ante sebe ko de la karaoke téléflé de wati sunyon nye koro interneti ode wati sunyon nye koro klonge ode wati sunyon nye koro nete ni nye shi sebe ma ibina don ko wati numsika ko bawdeke okuma neta fo hadisai asahali na sahabalia neto kiri de ngane ba fo uko dallu nyini ni sirawore ni atsiga ke note atsiga ke ko ni wote sahabai abisiga ke abike hali fajiri ti suraka wa mo ba joke o kulube mo la o limaniya ba adamaduna amgo be na min tsiga minga dorango to hadisa ta kanu diga tande ka kudo e doron ko e abe haklimne nan tarati slamate kirini haklide ala ka kudo be hakli to fam ko ayi ibil limaniya no yidi ci de unta e ci lasi wa ma alaina illa at-taslim amma yarja alaka kir o ni riwaya yare laje ibaye de ko Usman ye koinke nga ka fo kwae sambina ni ke ka ke eske wore sibini chena ne mo sibini ne mo yi folo ka fo kai sambina ni de ke shushu abake nta fo ka ma sibede nga ne ma sibini yeti mo kon ba fe info misali ala ka teme fe yare te kele kuyi ni a foto e koni kiya bekala raka gelina ani ma bekala yi tamangala de ini safu sili balu te gelin de ini tarawih sili balu te gelin de tarawih sili be bala ka dablan fe ko Umar de do dinana abike jodi parce que wara blega zabagodo ni desera mina o boli alaw de kade anda imbala ka tati ba ngan tuko don ha wa mami riwaya in lasi akawajulla ne ba tigi deme ni kumai mami ya foko Usman be harakan gile abis Qur'ane be kala ala ni mami ngo ko o tsiga ke absiga ke natte menani nga numa dala amba mo nyini ka atigi seli ka filmer ka bla internet ka insha Allah o te ko gele biu rage fana shere be ba ko za san ko ka no ko ni wati ngalo de ka gele angalo ka gele an an chugo do parce que folon ay fen chaman ko ci ka flini ni kuma simple ni nunu isa jigi nunu ni fe nunu kuma chama yu sabote ani msika ke chugo di ni me ke chugo di ni ba convinka telika swama me kalamba bina lajidi ibina tajriba udi laje ibina laje queen est ce que absika ke wal matika ke anye bala mo ba ke bi o te Usmani bi Qur'an kalana ukme Abu Hurairah talla goshi ko ni kiram mamme jela ko saraka ni mbeke chukudi kama uye Yakubu ye malla alaka hinana o yawon lafiya ukula abangina ka do sura Qur'an kuna yo aminga ala jo olu sura ko kala do ka Qur'an kala ka corona ka cha ale shirebe ngali zibu duru to lukmolo ko ngali aba harfu be worodon aba kalima be worodon o kunu ya alaka sondi ate ko nyina ma la dado bedlo ne fla ordinateur la asaw wara mamina nga hakil di kuma jakala ere la abe kala ere min sraka
université la hakili ma sira sɔrɔ o la ba bɛ min fɔ a ka tariku la maa jɔnniba kun tɛ kala la a nana fɛn min créé o kɔfɛ diɲɛ bɛɛ nana siri o la. N'a fɔra Usmane yɛrɛ ka saya o tɛ kɛ koba yɛrɛ an bolo an b'o fɔ tan ka a kɛ komi o tɛ koba yɛrɛ k'a fɔ ka taa ten ka sɔrɔ k'a ko lagosi. N'a muso de ye kuma in fɔ hali kuma in fɔcogo ni ko in yɛrɛ kɛcogo o kan ka adamaden miiri janya a kuma fɔcogo ka man ka kɛ tan. Sayyidina Usmane radiyallahu anhu balawu min y'a sɔrɔ n ko kira y'a fɔ a ye sosigi bɛ ni welewele da ye o kira ye balawu min fɔ a ye o bɛɛ hadisaw nana wa an filɛ diɲɛ don o don ko hadisa miliyɔn kelen nkalon dara kira la an tɛ miliyɔn kelen ɲini dɛ a ye 10 dama ɲini ka na a 10 ye kalo ye ni sira minnu ye a k'olu fɔ a b'a la et puis hadisa yɛrɛ fana arabu kan tɛ kɛ ka fɔ an fɛ yan bilen a ye naka dɔw kalan ka hadisa nasu yɛrɛ kalan parce que kuma in bɛ fɔ bamanankan la cogo min na u b'a dilan ka bɛn u ka fɔcogo de ma i b'a sɔrɔ n'i ye kuma in yɛrɛ kalan arabukan na k'a fɔ a cogo la i tɛ gasi ye kuma na i bɛ faamu sɔrɔ nka e bɛna dɔrɔn i b'a fɛ k'a fɔ k'a tiɲɛ cogo min na i b'a fɔ ten an ka na ni hadisa ninnu nasu ye a nkalon dara la cogo min na walima ni min ko ale de ye min nkalon dilan an k'a tigi tɔgɔ fɔ kɛ tɔgɔ fɔli ye kojugu ye wa an yɛrɛ ko k'a tigi tuubira de k'a ko ne de tun ye nin nkalon tigɛ ko n t'a fɛ ka sa n'a nkalon ye o tigi tuubira de o tɔgɔ man ka dogo maa minnu dɔw ye wa dɔw kɛ fil hadith a dɔw dɔnna kɛ a dɔw dɔnna u ka hadisa dɔw yɛrɛ yera dɔw yɛrɛ tuubira nka o tigi tɔgɔ fɔli tɛ gasi ye o fo karisa de tun ye nin fɔ ala ka bɔda de kan ye dɛ an kɔni ka nin waati ko fitinɛ kuma de ko hadisaw dilara an ka sisan fitinɛ ka bon o waati fitinɛ ye parce que olu bɛ hadisa dilan sisan kɔni ta tɛ hadisa yɛrɛ bilen an bɛ kuma yɛrɛ de dilan ka bɔ an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ bɛ ɲini ka ala yɛrɛ kiri ko dɔw bɛ yen ko n'o kɛra ko kuma k'o tɛ laadiriya ye ko ala y'a ka fanga boli la ilaha illallah e kuma an tɛ diɲɛ kɔnɔ yan nin wa fɛn bɛ dɔ kunna fɛn tɛ dɔ kunna o ma ala de ja wa o tɛ ala nɔ ye wa ala de tɛ sɔnnikɛla ye wa a ma dɔ sɔn a ma dɔ jɛ wa ɔ o tɛ diɲɛ na yɛrɛ a bɛ fɔ ko ala ma laadiriya ala ma dɔ dilancogo ɲɛ ka dɔ dilancogo lafuwa a ma fiɲɛ kɛ dɔ la ka dɔ dafa wa o ni latigɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hadisa minnu lagosi olu bɛ kuma min fɔ ɲɛnɛmaya yɛrɛ y'o de ye waqi'u y'o de ye ala de ye faama ye fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun a bɛ fɛn kɛ n'a ye min laɲini ni min y'a ja a b'o kɛ a ti ɲininka ko mun na i ye nin kɛ karamɔgɔkɛ n'an taara nin kuma fɔsɔn ninnu nɔfɛ an bɛna n'a fɔ ko mun na ala ko ibilisa ka sujudu kɛ a ye sujudu kɛ ala yɛrɛ ye nka mun na ala ko a ka kɛ adama ye an laban bɛn'o fɔ yan parce que o jara ala ye dɔrɔn a y'a lajarabi n'o ye nin ye dusukun ne y'a fɔ a ye a ka kɔrɔ nin ye dusukun ka baaraw de ye ala b'a ɲini min ɲini dusukun fɛ ninnu na n'i bɛ sara sɔrɔ a la o ye ka jɛn n'a ye latigɛ y'o de ye n k'o de fɔra al-imanu bil qadar khayrihi wa sharrihi ka da ala ka latigɛ la ka limaniya ma a yɛrɛ ma n'a tɔɔrɔ ma ala k'an jidi limaniya la ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ye ni ko ninnu tɛ maa kɔnturu ye dɛ kuma do dɛ parce que n'i ye dɔ ta kɔ kari ni dalilu ye ni fɛn bɛ ne yɛrɛ bolo k'o kuma fana kɔ kari o kuma layiki tɛ ne fana b'o fɔ a banna o tɛ kɛlɛ ye o ni jaabi wɛrɛ min bɛ yen sisan nin kɔfɛ i bɛ se ka na n'o ye a tɛ se ka kɛ kɔni o tɛ tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ wa bɛ se ka kɛ kuranɛ bɛ se ka kalan su kelen wa i jɔlen b'a kalan o ye kuranɛ ko ye kɛ minnu jɔ b'u sen ka perezanw ni fɛnw ka da la olu bɛ ɛri joli jɔ u sen kan olu bɛ ɛri joli jɔ ɲɛ tɛ kami u kun tɛ kɔmi u y'o entraînement de kɛ u b'o baara de la
sahabaw be mo ka su jɔ cogo fɔra hatta jihadu kɛyɔrɔ la u tun bɛ su jɔ cogo min na walima n'u tun ye kala daminɛ u sugulan bɛ ni kala ye cogo min na n'o tɛ tubabu filɛ tubabu ka concert kɛyɔrɔ sigili man ca tubabu ka concert fanba bɛ u b'u jɔ de bi jɔ de k'a taa daminɛ f'a laban ni min ka di ye i t'o jɔli santi koyi ni y'anw bilama an mana jɔ an bɛ haalo an b'an yɛlɛma an sen kelen kan an kɔrɔtɔ n bɛ salamu ka bila n ko limaniya cogoya de don karamɔgɔkɛ limaniya cogoya don dɛ nka a bɛ kɛ cogo di farida seli yɛrɛ anw bɛ ka tɔɔrɔ y'o la sunkalo yɛrɛ farida su ni anw bɛ ka tɔɔrɔ y'o la yɔrɔ n'a fɔra ko tiɲɛ ne tɛ jugu la tiɲɛ yɛrɛ la parce que n y'a fɔ anw bɛ cogo min na bi ko sumani tun bɛ arakan kelen ko a kuranɛ bɛɛ kalan o la tiɲɛna anw ka nin waati ta mɔgɔ t'a faamu jango minnu bɛ kɛ k'a fɔ u t'a faamu tiɲɛna u t'a faamu parce que an yɛrɛ deli bɛ seli minnu na an fɛ yan ka kɔrɔ karamɔgɔkɛ o ye ni mi teliya i n'u bɔtɔ bɛ bɛn an deli b'o de la yan ka kɔrɔ n'i kun da misiri kan n'i ye seli ta n'i mi sen fa i n'u bɛ bɛn da la yen a bɛ kɛ cogo di ala k'an jidi limaniya la nka ne kɔni an ka sabali n t'a fɛ ka yɛlɛma n t'a fɛ ka segin kɔ fo an k'a dɔn ko o dɔnnibaa si t'anw fɛ yan bi min de bɛna hadisa sɛgɛsɛgɛ ka bɔ i yɛrɛ yɔrɔ k'e b'o ɲɛfɔ anw ye non o dɔnni t'an fɛ yan an tɛ tugu maa si kɔ o la yan ni ala sɔnna a ma wolomalikɛla kɔrɔ ninnu dɛ baara bɛ kɛ n'olu de ka kuma ye Bukhari in dɛ muslimu dɛ olu ka kumakan ninnu olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ninnu dɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛcogo hadisa la anw t'a ɲɛ yɛrɛ dɔn o ye tiɲɛ ye dɛ ni sanu d'e ma sisan k'e k'a lajɛ ni sanu ɲuman don e b'a lajɛ cogo dɔn wa nka e ka taa sanu feerela o yɔrɔ bani a bɛ lajɛ cogo min o b'o dɔn ka hadisa yɛrɛ a saha bɛ a ma saha an t'a a kɛ mina yɛrɛ dɔn an t'a cogo yɛrɛ ninnu yɛrɛ a dɔnni ninnu y'a dɔgɔya bɛ t'u de bila a la hali kira ka hadisaw kumaw la ani kuranɛ nasuw la et puis an bɛ ka hadisa dɔw kalon tigɛ k'u ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ walahi u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que hadisa minnu bɛ kuma latigɛ kan ka kuma adamaden ka dakanko kan ani ala bɛ maa kanda ni maa min y'a ja a bɛ maa fili ni maa min y'a ja a n'o ayaw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a n'olu bɛɛ nafsu shay a bɛɛ ye kuma kelen a bɛɛ ye kelen i bɛ limaniya de koyi ne tɛ ala b'a yɛrɛ sagoya la dɛ an ka hɛrɛ ɲini ala fɛ an ka laban ɲuman ɲini ala fɛ ko in y'o de ye ne tɛ jɔn tɛ se ka ala kiri dɛ ni e y'a faridaya sisan ko kuma n'a kɛra ta o kɔrɔ ye k'a ye tɔɲɔni kɛ e k'a fɔ k'a ye tɔɲɔni kɛ e de bɛ halaki n'o kuma ye nka e bɛ t'o lakale jɔnni ye se bɛ setigi wɛrɛ jumɛn ye k'e bɛ t'o fɔ ye parce que e bɛ n'o de fɔ ko n'a kɛra ta k'o kɔrɔ o kɔrɔ ye e yɔrɔ k'a ye tɔɲɔni kɛ ɔ a kɔrɔ ka k'e yɔrɔ sa k'a ye tɔɲɔni kɛ n'a y'o kɛ e bɛ taa min taa yɔrɔ tɛ yen o ala kira tun bɛ dan n'o de ye a tun bɛ dan n'o de ye la malja wala manja min Allah illa ilay sɛmɛyɔrɔ tɛ ka bɔ ala ma duguyɔrɔ tɛ ka bɔ ala ma an ka minɛ ala ta dabada ma an k'an dajuru di ala ala ka bɔda ka ɲi a kala إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا yɔrɔ nin de y'an don kuma in kɔnɔ k'olu b'a ye ko lahara yɔrɔ kafiriw y'a ye dɔrɔn a bɛ kɛ cogo di k'olu kɔrɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di su bɛ ɲɛnɛmaya cogo di k'olu y'a ye ko nin ni kɛli ka jan wa narahu qariba anw b'a ye a ka surun kɔrɔ ye ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ tafsiru fɔcogo kelen la anw b'a ye ko ɲɔgɔn don a ka surun ani kɛli ka surun o ye surunya da ye ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء دومنا كبقولوا بك كالمهل كمي نيي للي والمورجي للي
wali tulugoni dugumana durule tafsir kala wayni be fala ka denya yele de foli ka chanver yawma takunu as-samaa dumina ka bakulu bike kalmuhli kumin de yele de fen fu wala mado du bali de ke jodawlu la wala saga jodawlu griya la la jila dawlu ka jiki jofi lawbodo le toy ko de kumin de yele وتكون الجبال كقلون كقلو غليا ودو قلو غليا بتاك بو قلو لا بيو كقلو فوانكا فغونكا كومي سغاشي من نيا باراتاكا تيكا كابونيونا كا جينزفيف كقلو قلو بكتي قلونا كقلو غليا قلونا كفنا ko kulu de beke alqiyama keneka ya alqiyama nana ko kulu beke kal'ahdi almanfush mafoko sagashi wali kori almanfush min ya barata ka tike ka bonyona ka asarifie fanga foita ولا يسأل حميم حميما كو أدو ولا يسأل حميم حميما كو مسرنا بات مسرنا باينغا أنو حميم مسرنا موي أسرنا يمسكك بالما يمسكك ترياي كو مسرنا مو إما سرنا ما ينابي بي أتسكك تشينيونا أيرا تنيونينغا أما غوتنيونا benye gwane do bek bo kebe kilabo ka dobo sim roba ya rabbi arakan wa amma yubassarunahum aw ma manyo yedewa yubassarunahum ko unyebula de unyebula qore unyebe nyona do no masurna mo be nyon ya alkiyama kinaka akorote ko kuma imba wajibiya ko bebini masurna mo beye ay ko nga masurna mo do de be nyon yi ti nyon ti siga ci nyona ni fama jey kofe ya do ni fa ini adama de ka fama nyoma ko ni kaburu kono sigi kunda jaja we fama kunda jaje we fama kunda jaje o pana ko ubi nyon yi fana nga uti nyon yi niga shiti siga ci shila kasoro kunga suru nyona kuto je kono يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم كجرم طبعا نتجرم بكوت كافر ودان مدو دكودو نيكو المجرم في القرآن مين مجرم بفور دلا كما كافر دما مجرم بفور دلا كما مشركون ya mujrimu ne ya fara kana ni ko na ngamba korofa ma mujrimu to jurumu do dumbe ambe kana ngani jurumu to nunu bam jurumu bu kana munum bu se tasuma kono duba yawaddu almujrimu kujrumu to ba'nata law yaftadi min adhabi yawmidhin nasra libsikat tangakabo udunya ngata ma dujmai alqiyama kenanya ngata nasro alipsika kumabo kabuma bibani aka proposition follow ya diwi bibani na diwi la ilaha illallah ay demunu wulu na ala be son kulu do ani tasuma ci ala kulu bemne ko bedo da an me kono ka ke ka le kinin kuma bo kwa bo nata ko ya follow wa sahibatihi ana jenyomso no ya furu nyoy hani mami furu ske sam wani ko furu sam bisabani ko furu udelimbe abanna ta hali ala ko mine ko oddo jan me kono ko ke kale kuma ko wa akhi abul makaffa kile bakili no psika ke kale kuma bo abodi ayni mine akane bla وفصيلته التي تؤويه ko ayra do bina nata wa fasilatihi ayra fasul mo
قبيلة مغو التي تؤويه علوم با فروكا علوم با دمك نوما علوم با فأونغا كاري ko abadna ta afasula ma bekamne ka beddo janme kono ale kilin kuma bola kam wa man fil ardi jami'an thumma yunji wa man fil ardi jami'an ani mauma bedu kolokoka dugukolo yɛrɛ kɔkama bɛɛ o bɛɛ ka kɛ k'ale kelen kuma bɔ a tɛ kɛ ten dɛ maa si tɛ kɛ k'i kuma bɔ n'i bɛ kumabɔla ɲini a ɲini ya i bɛ baara min kɛ yan dɛ i ka kumabɔli sababu de bɛ b'o la i ka baarakɛta i ka kumabɔli sababu de bɛ b'o la ala ka fɔnisiriya kɔfɛ. كل نفس بما كسبت رهينة بتنو مدام بدي كبارة دي ما يكبارة كلا صوبي كي بقولوا لا قل ما يكبارة دي كلا صوبي كي سيفنكما من كافري مجرمو بنا نكون من النتا أتنا نك مجرمو يده ما شتنا من يجرلا إديننا كي كما بو إمسوتي كي كما بو إكا قبيلة ما تيكي كي كما بو jango afleka laba yɛrɛ min fɔ o kɔni kɛra yɛlɛko kuma yɛrɛ ye o kɔni ye miiriya ye a yɛlɛko de miiri ten dɔrɔn kamanagan de y'a bila o la wa man fil ard jami'a ko maa o maa bɛ dugukolo kɔ kan k'o bɛɛ kɛ k'ale kelen kuma bɔ min kira ka hadisa y'a fɔ dɛ sallallahu alaihi wa sallam min kun ye n'a fɛ k'a to diɲɛ na ye o kun ka nɔgɔ nin ye dɛ okay baada ma de be femunu njira lahara ibi layini munu gel lahara ibina magaru ka munu foye ko min yini mbi fe yaw de kan no we ala e min na fe chamandew aman changui ala de fa may hina masal abi taklifu ke دون الطاقه dana bi sonike abisonike kachaya akachala fauqa alhaja naba dama dum bla barala ubisimina atasu hakere ba abaji ko duguma ngana bu son akachala umago yere tisimin bema abode kuyi naba du wolo ko ganay femnu mbanga blala ya amasiga tlawlaw halama ko masiga sabbe ba ni jiko gele e jisoro sababu o nade be ala te ji kon jire kono ma dese ni balo ko dese asoro sababu de ya andaya se manete mimbe du kolo ko ka matla dunna de ala femunun dama ayu dama akatama ko dem ka agelea mo do maka no do mo ala ka hikma sababu de bola sababu de boke awa ko abana tanin bede kam mine kale kuma bo summa yunjihi nimbe ka kale kuma bola yo ko fe saka sura kale kishi ko jurumu to binde nata o jurumu to ni min nata saw yali o dobna na kewa ala kuma na ala ko ateti aye biski feo fenge aye tamanni feo fenge sa kwa koti ko chukula ma shitike ka kuma bo mumina ke ninga ko kunjero e lazade no jan meta suma manai ma bisrai farfamiye ikorola bi wala aka ko labade e tasuma manai no e lazai ko lazabi tasuma manade ko fo no jan meta suma manai ando ba ke jan me yoro kerengere li do toy والله تعالى أعلم نزاعة للشوى أقول لظام فلوه نوجه عن متسمي نزاعة للشوى هو ألبك ولو دبنك كبواك جان مدي مما دول لظاكنا mingo jadmet tosma manado mingo wolo do togodo wala zoy ngoni mbi janmet de wolo de jini ka bwala ka toto wolo kulu jalaiti naza'a lishawa so buni kemino be kuloka wolo era wolo bo fenda ma do keni
buni jolini ka shiko ka bana kwabo de wuli ka boy la ilaha illallah nunte sosolte ni man nde hadisa wede ni ala ire kuma konde kullu za tasma o bina jurumutoin aka ko de bina labawla ko o tasma numbe wolo de wuli ka waka abo wolo de wuli ka waka ala kana wolo yola ya تدعو من أدبر وتولى awa jonde bina dulla zakono ni jan me su kerengere lo wal ni jan me re be togodo jan me tusno mana no togodo ko ngala za de sigi roy tad'u man abma de wili adbara ma munu kodo alama wa tawalla ningu bana minika ba ala kubara ma pew mago ta'ala la ummago ta'ala kirala sallallahu alaihi wasallam ummago ta islama ka sharia foi la lu kon bu yere te kumi bagam wala zabu jurmu to façon de weli to koray di akko mambe ko lu de kono wala zais yore tad'u man abumma de weli adbara mami kodo watawalla ni ma fla be korokeli akuma de be foka kuludu ala korode ka kuma siti kar say wuli ka jomi kenin koyna ay cesri mingala ay boli mingala abe kambe ay bara minke wala sa koy ngasabati abe kambo ko kele inde ba adbara abe kodo ko fo tawalla abe kodo ko fo ngare wo fla fara jogaya kore kwatiki ka kodo alama abarka boyana aka kodo alama adamati mena kula zabu mugawdi weli وجمع فأوعى atigi wajamaa la zaka mugawili taw wajamaa aina fulu faranyonga fa'awa ninga amara lasaku yoro la ka ke wande kono walika bla saku kono walika bla konti kono fa'awa de ko e o amara yoro de ka afaranyonga ka alaka boda kai o tafsir kala min faruka sa an andiliya ko tuwala an besrana sisa kana kan yana ko war mara re haramu yi akode kwaya faranyonga ka mara ma alaka hake bwala oye ken zutu de koy mamun won bin na fulu di faranyonga lu kon be jamu dila lu be jamu de ke alaka hake ko kuma tulu fi amo be de wallahi ana fulu tu be uti jarabo uti nyuma yake halnu kubi nyuma yake domina o daga bondala yiti o te kala kama o do yere jire o do yi men do bo modai ali kon ba bede mara tama shay man da adama de la de ya da an fe ani kuna fara mi ko ka kwarsa ga war ko ka budi yere bi sojati akla ko e mangutu maywa yi karsawa yi te ga gele na ka torometi soro yi aka war ko ka bude bi la to insigile bi yela yere mati do man de o abala ka fode kiye bakhilui ki tire ka gele tike mangele ya dun te tamashin nyuma ye mu'mini jugote parce que bito bakhilui de la filla ba bina bakhilui alama fa laba ali alaka hake bina dese ko bonna floida amoy ngode karuna halaki seni bakhilu ya sira hake dola ni nafulu jaga jete ka faranyonga jaga yere bina kadama nafulu de enye koro abora mina ibina abo mina oti wasade ibina mimbo shetana bi sama kana o de nofe ande bena no furuti ko ko la sisaw ulu yere bina sara minche umoyo wala anga mfaka la da wuli anga ke jaga dama e umoshi ulu ko ni mimbi difanda ma dama o nyebo de la wa nafolotigi naga shile bebeti nyuma ya minganga ke ali nyebo de la ko kacha jaga mino kanga bo ali nyebo la ko de kacha bakuruba mbabulu
ni naluma yete saw ni jaga chale ngordi chara ha jaga jete botola ngo million ngile jaga wa duri jate mun bambulo ya ka cha na ba ga ke e million ngile jaga wa duri ni ka jaga re kele million nani duri agoro go doni beede ni jaga tale million tam wa bisabala a ko ray ki yiri wara sagui anga o million mugano million bisaba mi no kera o bene ka jagama na fulo to million keme hake be ebina ndela jesisa abe sudo jole soro abe tiri fonse do soro abe siga ni mobile façon soro abe siga ninge shaytan bina dak meni muwanyele iye parce que yaro na fulo tigiya to law war mana sa hake do ma abe siga ko sebela mawke na fulo tigi ni fanda be damaka kan o war façon kanunina foni ala e boda ke mami ko raydi ni war sira mablagu dola na sira hake dola anda ba don ko wardu jugumina o be kabala alni wartigi ma kabala fana ba don ko wardu o kuma dola ni jaga de siro hake masa shaytan bi se dola o be banka jagabo kado ngo folo folo e jaga di ango famde ni ala keto e ka nafakati bobaliya fo yoro ka janima ku kuma fuka twala akungu folo folo e jagadi ala ka hake mbala kada ka jagai ala ka hake aya wajibiyan na fulula hake minganga bo ayofo akanga di mo munuma ka mo betta to ma kilingili kiraka kira damne sallallahu alaihi wasallam bal kiraka kira rabbe kuna kira re di bla barala ko kira re ka mine amgo la re ka yenabo al kira ya kiti sallallahu alaihi wasallam abubakar ya keji umar fana ka wati famba kerati wal ma bere kamo ka jaga bo blawi reka buluka don ba chamango ko damne na usman de ka wati la radiyallahu anhu ko usman ka wati la islam ta fa chaira islam chaira na fulu bi mo bulu yoro la ka cha chena sitai ka sika ndega na fulu fara nyonga kan fana kwai chibla mo ko beki ka jaga ire ka sralan ire ki ka jaga boy alay munu boy ka dulu mai fana jagayi we ala yere hake min fo ceo itege gelera chugo ni ngoni mbo jagayo di jagate dore ishara ko bil isharati alladhi yafhami kajri la ko fandanga hake bi kana fulla jagayi ode ki hakili jigi fandawna parce que bereteo jagayi rubu al-ushr tlatanat lana di jagayi tlatanat lana ni na fulu ke saratan ka sarakilinda ko sarakilin fana tila ko ke nani dingili ne taw nani na sababu farika kono doka dingili ndi jagai fana otsiga ga juma ya dai de we i hakili jigi to de wana o hakili jigi nan o yuma ya fitini ala o dama min farda ya ma munun desara ka hali o bo kana fulula mana ya amba fam ka fo ma jaga ko kuma fora ma temene dowla min kirere ka kira mandu wele tekeli amba famu yede ka fo wa hali wati temene una fanda nga hake be na fulu tuku ka na fulula o jaga te fen ka bislam ya dama de isa ko kale ya marula ni sili bani jaga isa alayhi salam no koray ko isa nana ni dina miye chrétien ka to aj moy mana jaga bo bala alhamdulillah islam ya farna jaga bo bala am ta jaga bo besina abobo ba munungu tabo ko lazabo mo de weli okay mamunum bambe jaga bo ma laza jugo munum ba to ni laza bi weli na ko mambe ki ikungolo wulo kono ala bala ko jogo de jate o jogo la mamunu min na folo faranyonga ka stocké ka compte bloqué ka blay ka na folo faranyonga ka mara ala ka haketi boala ko abo mo wele ko do valere te mabta ika fait bloqué chugodi ko compte bloqué de mais
ou bien on va y aller en gagnant place et quand tu bloques des mais il t'a fait ces mimes on va m'sama n'amal mu'minuna ikhwa et sama on bien on m'sama innamal mu'minuna ikhwa أصلحوا بين أخويكم نيتسمي ما نادي بالمكبا لا كان كلمان دامبوي هذا بدي نتاعك بوده والله نتاعين دي ما شاما مغوسا يكون بتو ابن سوجا نايجي ني نتاعين نتاع كاميرا فالا باتكي تايبلي والله بتو أمر الله تندادو فاتكي تايبلي يعني سارة يتادو بليا ورمى لي جون باتكي دو ndilla ka do baro boy ko atara ware hake chaman bla konti ko bloqué ko konti bloqué ni chaman fana be yere ba faraka wara de ba jam ko do yi woni konti bloqué ko santan banki ka shurutu la itika bono madafa nikiba bo perdi barka ka bude oye kan arda ko kari ni tebende amatlu do ko 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 amitla ka dimbe dabla ko nale isira zambi oro madungodo kapta wari mbo ko alibi simbo o kunnu rela ko bangi konnuna ama sambi oro dafa de asaraka konti bloquer les deux ay ñu man do dabba ya dabla ka ñu maki o de kadon kan do jom buluda ningera tambina ninge hey be chuko mina ni bise ya minge itoke e bala ka mivo ko ni kerate ibina kete wa ito dongo yi o kuma ere bi sura wa ito don ari be chuko mina ni bise ga minge o do oke adama de be do mina bise ko dama de kuma fo o ko wa jamaa atiye faranyonga deke fa awa ka a keshu kono bla ka ke wagande ukono o de ke marali ke chugo yefalo ngabbi marali sira ka chay mana mara sira o sira fe onge hal ni soro e fana bi tabbe bla orange money de kono hal ni bi tabbe bla caisse de parni de kono tabe compte de dele ni wa duru soro bi bulika table ni wa fle soro bi bulika table adun se be jaga bo ma jaga e te jaga ko kuma fo kabo sanjana e kana fulu sira jaga ba yere bi yere mati ka kuma na ko kari ya on masi jagabo masa on se diburi ya on warba una ube ala ko de ke chatre boyeta wallahi warti dem seni ka tanfea utemena jagabo ka mena gaita shi jagabo la ni min nyingala e no on se diburi e am jagab me be fenda on bolo inna lumay ni yakila ko sina ngoya be mane alachi kabinna fulum mana si jagabo ni sobu sorli fe samina hawlu keraka o jagabe jurubi la fukati sa ni mabo wa jaga islamaya josi undo de dode ijando la islamaya josi undi dodo iflesil la tantuko mina de ani jaga de norombe nyona islamaya josi undi dodo innal insana kikado adama de khuliqa adama de rede la beninga bogodduki halu'an sabali balido aka sabali ka to الهلا قلة الصبر والجزع وعدم دي ربو دوغي بنوي كريدي ني ابنا كما ينشروا ولا بنا كما ينشروا هلو عن اشروا دي بنا فنيف اذا مسه الشر جزوعا كوني تورو ياسرو جزوعا ابو فابك معاي جزاو يودي الجزع ويني كنا نايبو ادم دي تصرفوا منك يك تصرفاتو يبقى كما منون فاني بغيرنga joni wale munun ke ko yi ayru mana ko ya apanike wa mado aketu o mana ibi ko kebali munun ke
min b'a jira k'i ma se ka sabali ko in kan a ko ma bɛn i ma o de ye jazaw ye ko adamaden ni tɔɔrɔya sɔrɔ jazuan a bɛ kɛ sabalibali ye a bɛ hawuja a t'a dɔn a bɛ min kɛ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ko nka ni hɛrɛ dun y'a sɔrɔ dun ni ala nana nafolo shura sigilen kan إذا مسه الخير ni ala nana jamana jan dɔ taali nɔgɔya ma ka sin ka taa fara bannaw ka ten suko ni dugujɛ ten ni ala sina ka baarada dɔ hakili jigin a ka diplôme na ten olu ka sin ka a wele ten ko kaari dɔ wa sini sɔgɔma i kana bureau la an mago b'i la i kun y'i ka demande bila yɔrɔ min na olu sina k'a ta baara la ten kalo o kalo u b'a sara 600 ko ni hɛrɛ y'a sɔrɔ sa dɔ in tɔɔrɔ kɛlen k'a sɔrɔ jazuan tun o don a tun bɛ kuma na baara tɛ n bolo an tɛ baara la tiɲɛ yɛrɛ la an ta a gɛlɛyara sa kun e m'a ye maa tilalen kalan la nin y'a san 5 ye nin y'a san 7 ye a b'o baro bɔ fan bɛɛ fɛ ko nka ni hɛrɛ y'a sɔrɔ manu'an a b'i kuru k'i funu k'i sigi sa an y'an ka école kɛ o min ye min k'an na a bɛɛ b'an kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn yango ye to an bɛ ko nin dɔw fɔ u fɔcogo yɛrɛ la ok ko an ka école kɛ o on se connaît o min ye min k'an na yan an hakili b'a bɛɛ la manu'an a bɛna jeli daminɛ sa ko ni hɛrɛ ye adamaden sɔrɔ manu'an adamaden ko dilancogo ye min ye o ye nin de ye nka an ka kuma tɔ lamɛn dɛ an kana taa nin kuma ninnu tigɛ u cɛ fɛ dɛ kuma tɔ de bɛ ɲɛfɛ ko adamaden dilancogo la nin tɛ kabako ye ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a ka kuma ka ca n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ mɔɔw jɛ hɛrɛ la a t'a fɛ ani maa ka jɛ a bolo hɛrɛ la ko o de ye adamaden dilancogo ye o de ye halaku in yɛrɛ tafsiro ye ko adamaden de bɛ nin cogo la fo adamaden fasɔn jumɛnw إِلَّا الْمُصَلِّينَ o tɛ an da kɛ maa jogo ɲumanw ye jogo ɲumanw n tɛ parce que jɔda tɛ seli la anw bolo yan ko illa al-musallina wa n'i ma farati dɔw bɛ kɔrɔ wɛrɛ ɲini na min an bɛ seli min kɛ tɛ ko maa minnu kisilen don ka bɔ nin ma illa al-musallina karamɔgɔkɛ dɛ a bɛ komi ala filɛ ka silamɛ de tɔgɔ da sisan ko al-musalli a tafsiri b'o dama de fɔ parce que ala ye jogojugu minnu fɔ o bɛɛ ye kafiriya jogow de ye kafiriw de b'o kɛ a nana istisnaw kɛ ni jamakulu fɔlɔ jumɛn ye a ye baara fɔlɔ-fɔlɔ min ta o jamakulu la o ye seli de ye a y'u tɔgɔ fɔ ni baara min ye o ye seli de ye ko illa al-musallina fo selibaw mina i bɛna dɔn ko kuma seli fɛn fasɔn wɛrɛ ko tɛ dɛ seli yɛrɛ de ko don a bɛna a ɲɛfɔ الذين هم على صلاتهم دائمون ko maa minnu sabati bɛ u ka seliw kan karamɔgɔkɛ n ko seli ɲuman ɲuman kɛbaa ɲuman ye mumini de ye munafiku bɛ se ka seli matarafa wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in an tɛ se ka ala sɔsɔ sa o man ɲi o ti ɲɛ o ala de ko ten ko n'i ye seli nɔgɔyalen maa ma limaniya de b'a nɔgɔya a ma ka seli ka bɛn maa ma a b'a k'a cogo la a b'a k'a kuma na n'a ma dɛsɛ a bɛ taa kɛ jama fɛ a kɛyɔrɔ la ko limaniya de b'a nɔgɔya ale kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko n'a ye maa ye a bɛ misiri matarafa ko a ye seereya n'a ka limaniya ye baasi t'a la i bɛna an ka nin kuma in lagosi ni jumɛn ye o ye ko mɔgɔw tun bɛ kira ka misiri yɛrɛ matarafa ko nka ko munafikiw kun don o de bɛ ne ka nin kuma in sɔn ji la munna i ma faamu adama kuma dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔ ta k'a b'i ka kuma kɛlɛ n'a ye n'a tun y'a faamu ale de bɛna dɔ fara i ka kuma kan kira ko kuma min na sa ko a ye seereya ni maa ka limaniya ye maa min n'a y'a ye ko a bɛ misiri lazimu munafikiw de b'a fɛ munafikiw ka baara ye jumɛn ye a ka fɔ ko ale ye mumini ye ka sɔrɔ mumini tɛ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون منافقو بمنفع أكبارا دوكي مبا أكي أو نيكورو قوالي مؤمني كما من على كلا كوكو مثل الله تعالى مؤمني منافقو دو بكيكا مثل الله تعالى فرسي ولا سا أكفوكو يرى مؤمني أني يتلا لك مثل الله تعالى لغوشيني أو منافقو كيلومي ala tanfeya muso ba don ko fini sutura lendo o islam muso tamashie jonjon o bana vagabond do na donna ka tromper li kenai da do kuma do bizinga me he brusi do na were de ulu were de ka jugusila ulu were de ba keta hal do nga bitigila ay do filmer anga nalo ma kuma dabla sa Brusi teni sugula na kadi body dona esa te faraka do bitiki kono ka Brusi saka do akana ka bitiki kono ka boa akoni miya do nyen sutura ala kama ono ekelewa muna amba ngere kala la flika ngere ken luma we na makuma kono kashiga alla dige ba ne kono ere ekelewa waraba telela ni ngo kono kelendo ene binin ladigi ali farafika to bu ladige to ka jete e meshi do ye produit mo ni ima wulo kura ko ni ye farafi bige mu ye farafi ko e min eta ni eta tufa sango abobwala ni ni tatufa no kungolo bitani yoy eta mi fle kuna ni atufa kanye abedugu matabla wani le damado blast la wali dogo kum damado imamu yi chugo mi yobe bangisa opa ne nyere kenye o tsika o fela gushiu o de ba jira ko ko nyere kan parce que ma jugu de bu yere bla feñu ma ye chugo la wala saka mo tromper karaoke mo o ba ali zonga ka kazeti la ming be wajuli ka to ka so la yofo akoni ya mobilisation na ko a umanteli kamine abeka zonga gilofo ako ni zomunu be mo ka fonta mobili kono ka ordinateur nu ka téléphone nu ka sakiu ko o son façon ko o ba pardi ka ire bla mobili nywana tigi fini don jogola ko da to mo te mine ka chaya sale ra kunga jete la le tubi abeka sigerufo nasura ka tubi mina na alaka ya fa annam ako ko atigi be fini de do ni era ye mobili kerefe eti siga ko ni nga mobili kabala ka jenda jebeti munafiqu bil limaniya bara de ta yete o til limaniya bara itsika lago shino yo o be ka be kiratlia munafiqu bil limaniya bara de ta ko keku ka munafiqu ya datu o kuma nambo fo ambe kuma nafiya de kasida ngante bara yere lago shi kamina na msilata lago shi munafiqu tsika bisiri matarafa de angana yone gede ni adam net lefla emal do mana taali maganga na nu bisilata dam net lefla tlida hali sungolo ina ga mada mbe ga dam ne ni sungolo te menaza hali seli kabe seli so mada do be bisiri bla kaba mana foku kalu yira do ta fajirla bana munafiqu ya da mana kuyi mam nya yere ke fedo e ka suratu ni fa ku yode nambo nyefo angana wali nyere la goshi o fe ama la jedi na ya isa a karsa ecce sirme misir la ta fe nga adno fuiti ka dine ko rawla a kware ka misir la ta inta birfini o debi nan ansgay fessa kunyin da made nga amma ka foko selite bara bay o ngalo yede parce que ala fle ay ni la zaka ma wele tawfo ay jama kulu folo ay mo islamo wede daya ko al musallin am fe ka qur'an ni chrétien islamère ko aduna silla o devo katro islamère di islamère baraw la donner islamère catholique don islamère catholique doni barami o eselde yo de la ka kuma infoya nini mabe yonga
ni bora itara jamana wala la walma jamana wala ma do nana ina be bara la ñonfe hal ni wal jujugo bala ibsika yini ga ko ka be dine meina foni ya e misiri kono kabana do na ko misiri be mini itika yini ga ble ke be dine meina alaka boda kan illa al musallin alladhina hum ala salatihim daimun الدوام على الصلاة ودي سيلي رجل ما رأي كتوماك كسبتا كابولو كوفيك نيه واتي من زرو يا لو فانا تشاما دي بانفيسا وبيسيلينغا ودومين دي سيليكا أبدا أدوتكو بانفيا أدوتكو مسو بانفيا أكمل مرمسينو بيا أمغوتكو بيا وكاسيليكو يتشنجوني أوكي أحيانا ما كلي أوكي وتسي سيلي ده مو في ده تي أنا ما دي نفده سيلي في كونسي تالا دبل تالا هل ني بنا بي سيلي كسناي كبنا تشوبا تانكي بنا باتو با يرك كلام ابي سيلي كراي مين فو يوي دما ورغا كما كولا ده امي كراي مين فو يوي ni bana bato na tsika jo abaski ka sili na sigile tsika sila dale bi sili wa bena sili chugo de la sili chugo minte foi faraka banaka ate segen foi sama parce que na ma se fait on fait no be benga bwala quoi le problème amina no fo kwa ni bana na kwa la ba fika sili ibi sili ge okuma ibi ala kusuma dabla hani sarangi bina ta di o ala de ba bana bato de kan do fara sili gage wono ngoto ko bana bato ma da ala la ngokuma koroma dido parce que ça a siga ba soro chugo belanga bana de naka surunga teme chugo toka ni ma sara do ramme mvo fen folo min na anda ko mungu bala bana ba ne bana na ima do fara selga bisil de blai kafir la makata sa kana blare ni bana ne tension kembe ki bana ki dala ka ngishama do fari ka selika idale ka nafla seli chugo la chugo minga nogoima ikabbar la nyuma ka kala bai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha